Guys, tuturuan ko nga pala kayo guys kung paano mag-download ng NBA 2K26. Punta kayo sa Z-Archiver. Punta kayo sa download. Huwag nyo na tignan yan guys. Yan talaga yan. Hanapin nyo lang guys. Yung link nga guys. Search nyo na lang yung yung how to download NBA 2K26 on mobile. Guys. Pindutin nyo lang yan. Tapos, pindutin nyo install. Dito guys yung fastest way para maka-download. What? Done. Tapos guys, ito naman yung B2K20. Yan guys, yung OBB. Extract here. Once na okay na guys, punta kayo sa pinakataas. Then punta kayo sa com.t2ksports. Hindi nyo nagagamitin yan guys. Kanto nyo na lang yan. Cut. Tapos punta kayo sa download. Tapos device storage. Tapos punta kayo sa Android. Tapos OBB. So, hindi po siya nakikita dyan. So, gagawin nyo guys, habang makasave pa yan, pupunta kayo dito. Allow, play, the app not properly installed. Please install it again. Okay na lang yan. Tapos punta kayo sa Z-Archiver. Tapos yan. Tapos pindutin nyo lang yan. Pag okay na guys, back nyo na yan. Tapos punta kayo sa NBA 2K26 nyo. Okay lang yan guys. Yung gagawin nyo naman dito guys ay pindutin nyo yan, multi-select, tapos cut, yes, pindutin nyo ulit yan guys. Tapos punta ko ulit sa Android, then OBB, tapos yan, tapos space nyo lang yan dyan. Tapos ito i-delete nyo. Then, ganyan lang yan guys. Tapos, back nyo. Tapos, B2K26 na kayo. Kung hindi pa rin magana guys, gamitin nyo na yung double installation method. Hanapin nyo lang yung yung dito na hanap pa. Dito i-install mo, tapos yan. Ito yun ako. Ba't nakaganyan ka, Clyde? Tapos, done nyo na guys. Pwede nyo naman pindutin yung open. Tapos, punta kayo dito. Balik na kayo dyan. Play. Then, okay na guys. So,
Papakita ko nga sa inyo yung mga dito. Three. Punta kayo sa load, save. Yes. Ano nyo nga yan, guys? So, yan o. Makikita nyo na unlimited VC na siya. Para makuha nyo naman yung data kay 26 mil. Pwede na data kay 26 effort. Data kay 26 effort. Pero para sa akin, guys, ito pipiliin ko. Okay na lang yan. Best options. Dito na pala si Tyrese Maxey, si Porter Jr., GD, si Garland nandito na din, si Harden sa Lakers, Jamoran, si Trae Young, LaMelo Ball, Collier, si Monk, si Johnson. Dito na pala si Luka Doncic sa Lakers, si Austin Reeves, si Hachimura. Dito may Magic Orlando, Dallas Mavericks na dito na si Kyrie Irving, si Klay Thompson, Tito Club, tapos Anthony Davis. Yan. Dito na rin si Wembanyama, Victor Wembanyama, Libuto, si SGA, si Anthony Edwards, Damian Lillard, si Jim Butler, Draymond Green, si Al Horford, si Podzinski, si Moody, si Post, si Kuminga, tsaka si Seth Curry. Ano guys, thank you for watching. Merry Christmas. Hey, look, you know my life is crazy. Look at my DM. Yeah. One time now she acting like, battling. They was sleeping like a shit in my prayers somewhere in the sky.